Good afternoon, everybody. Welcome at Varsity Field number 2. We are looking at the Bloem Bulldogs versus the Bloem Bombers. And the Bloem Bombers opted to bat first. First to bat is Janne Manel and Marco van Jaarsveld. Most of you already are familiar with Marco van Jaarsveld's batting. Most of these players are shifting from one team to another, and Marco van Jaarsveld moved to Bloem Bombers at the end of last year. He's also still playing for some of the other teams, but yeah, we can expect he usually scores a 50. They always use him for a openings batsman, but I'm pretty sure that the opposition, the Bloem Bulldogs, they've got a plan to stop that. Right now, bowling is Peter Smith. Let's see what he can do to Janne Manel. Bunch of young guys here in the Bloem Bulldogs team. We've seen them warming up earlier. Not long after they've been in school. Some of them probably still are. But let's see. We've got a nice breeze coming through. And we still have to apologize for the late start. They were waiting for umpire Ian to come umpire this match. Usually Joppie would have done that, but he's playing in the match right after this one, and they don't want to swap umpires for that one, which makes kind of sense, because if this match goes on a little bit longer than expected, then there might be a bit of a problem with another match starting. So it's a snowball effect that they want to stop right here. Oh, Peter just got a hand to it. I'm pretty sure that stung a little. Yep, you can see him stringing his hand around. Bowling is coming from the Tempe end. What we saw in the first match this morning. This one is racing to the boundary. Is going to be stopped. Yes, beautifully stopped. We saw this earlier in the morning, that the pitch is a little bit soft on the other side than on this side, so which means the ball keeps low and doesn't bounce as much as it does when they bowl from the varsity end. Something that plagued the Bloem Toxic this morning. Took a quick, I think about 4 to 6 wickets, and normally that would have been a significant problem, but extra so much when you've only got 8 players in your team. So yeah, regardless to say, this morning's match was over quickly. But the pitch does look very nice. Grass is green. You can see that the university has put in a lot of effort during the festive season to rest the pitch, get it back up to par. I would say this looks close to the optimum condition of the pitch on the oval, which is the main field of the university. Autocross, a new player in the team. Let's see what Otto can do. Very quick bowler. And we saw that ball bounced in about halfway through the pitch, and he didn't bounce much. It's actually gone to the height of the stumps, was the bails actually. So that ball does stay low.
Looks like the wicketkeeper also got a bit of trouble reading the ball. Bunch of youngsters here in the team of BLOEM Bulldogs. Most of them I would estimate under 23. So I'm not exactly sure how many of them are from still in school or maybe now in varsity. But yeah, anything you can do because I'm playing the top team in the second league at the moment. Bulldogs, Bloem Bombers at the top of the log and by a quite significant margin. I think the second one is Bloemfontein Crusaders, but they are about, I think, a 10 points difference. I can make sure for you. Yes, Bloemfontein Crusaders are in second place with 48 points. Bloem Bombers on 54 points, so there is a 6 point difference, which isn't that much. I think they adjusted after the match just before this one. Um, but the difference is CPI Crusaders, they've played 7 matches, Bloem Bombers only 6 matches, while Bloem Bulldogs also played 6 matches, but they are standing on 20 points, so there's no way that they really are going to move up too much on the point board, because above them is Mega Meisters with 39 points, which is a 19-point difference. I don't think that's going to change today. We do apologize for that person walking past the camera for the live stream. And we can see at the attitude of the person that walked past, it wasn't by accident. Just about testing authority. Something youngsters are. And that is 4 runs. Beautifully played by Marco van Jaarsveld. Nice opening up. Let's see how long he will be able to continue with that sort of shots. We do know he's got the ability to go on like that all day. Another huge shot, as this one is straight to the fielder. Possibility for catcher. No, that's over the head. That is 4 runs. I also have to thank our sponsor for the live streaming of this match. All the matches do get live streaming points wise or the scoring wise. All get live scoring basically, but the live streaming, the video footage is only us and
There's 9 matches being played here today. 3 on this field and the 3 on this field is going to be live streamed. The match just before this one was a short one. Toxic lost their wickets earlier on in the match, didn't score too many runs, which means ZBI Crusaders came and dominated them, playing the winning runs with the opening batsman. But we can see now today that is not going to be the case in this match. Janneman and Marco, they are fluently opening up now, doing well. Marco continues playing his shots, attacking the boundary whenever he can. And Janneman too, this one is up in there. This is going to be 6 runs. Beautifully played by Janneman. Another ball racing towards the boundary. We did recognize from talks here from the Bloem Bulldogs here to the left of us. Just reminding the umpire that the one bowling now is not Otto Kraus but Peter. But it's something that will be rectified soon. I'm pretty sure of it. But Bloem Bombers taking a while to find their rhythm. Now scoring about 6 and over. That's 5 overs, that's 25 balls. Projected score 120. You heard in the camps of the Bulldogs that they discussed earlier that they should try and retain the Bloem Bombers within 130 range. But most people do discuss that you need dot balls in LMS cricket, and that is exactly what Yaku is offering now. Dot balls and singles. They seems like temporarily they stopped the onslaught of Marco van Jaarsveld's boundaries. But as a quality player that he is, he just redirect the ball towards another end of the pitch. Now batting Janneman.
That's a huge shot. Is that going to be caught? No, that's another 6 runs there for Janeman. Being congratulated there by Marco. And we can hear up to here from the opposite end of the field. On the other side, we're going to pan left, and that is where the rest of the team is sitting, right over there under those, in the shade of those trees. That is where you heard the clapping coming from. Not exactly sure you have heard it, but some applause from over there from the rest of the team, congratulating Janeman as well as Marco for their performance. Bowling now is another youngster. Do wonder from which country this name comes from. We are familiar with it, but I just can't fathom that it started as a name. It looks like I know of Malan being a surname. Obviously, it is his parents' opinion to use Malan as a name. Oh, was that almost Malan causing a bit of trouble right here? Sounds like that bat cracked a little, and not in a good way. We do see Janeman looking down at his bat, inspecting what happened. And something we've seen in the past quite a bit, where some of the bats break. Some of the players do complain that the LMS ball is a little bit harder than the normal cricket ball. I beg to differ. It feels exactly the same to me. But they are the experts, they would know. Which is a pity if you think about some of these guys playing with bats costing upwards of 10,000 rand, which is a pretty expensive expense if you break a bat. I do think you can probably fix it, but how long it will last thereafter, I'm not exactly sure. But I think also in the back of your mind, if you play with the bat that was broken at one stage, psychologically, you feel like you are playing with a disadvantage. So I don't think it is mostly about um, psychological advantage playing with a new bat. All depends obviously on what you have in your bank account, whether you can afford a new bat. I think most of these guys actually probably have more than one bat at home. Oh, and that's one stump gone. Janeman losing his wicket to Jan Creer. Just a change in pace, maybe confusing him a little. Next one coming up, Eddie Engelbrecht. Eddie coming in to make some trouble for the Bulldogs. And we can see Tommy Cock also standing closer. He will be replacing whichever
batsman is losing his wicket next, which is actually a good change of pace in changing batsmen. Marco van Jaarsveld probably not on form as usual. He's the kind of guy that usually scores a 50 with 25 balls. Well, he's standing on 18 balls and he's not closer to 50. And that's a huge shot by Marco. Obviously going for a 6, but the ball just fell short. He was going to be very lucky that he wasn't caught. Eddie attacking the boundary from ball 1. Didn't reach it. Young man stopping that ball right here in front of us. And 9 overs gone. Pace of overs coming through is on target, which is good considering that the match started a little bit late, like you might have noticed, more than half an hour late. Half an hour to probably closer to 45 minutes. And that is after the first match was done about 45 minutes earlier than it was scheduled for. Eddie sweeping that ball. He's probably just trying to get his eye on the ball first. We can see the bowling, or the Bulldogs also opted to start bowling from the Tempe end. The Bombers elected to bat first. And we've heard from the previous game that the pitch is soft on the other side of the pitch, so there's a lot less bounce, and we heard some of the bowlers complaining earlier that the ball's bounce is a bit inconsistent. I think it is a matter of how closer you get to the stumps, the softer the pitch gets, and the less it bounces. A huge shot there by Eddie, up in the air, and it just bounced over the head of the fielder for 4 runs. Just an indication how hard the field is here on the outfield. The grass is lusciously and green, but somehow that ball bounced quite a bit. Ons kan oorslaan na Afrikaanse kommentaar, aangezien ons nou halfpad deur die eerste beurt is. Bloem Bombers wat nou netjies 58 lopies al geteken het vir een palkie, die geskatte telling 116, en hulle sal natuurlik vir baie meer as dit voorgemik het, en dit speel pragtig in die hande van die Bulldogs, want hulle hele doelwit was van voor die wedstryd gewees om die Bombers te Engelse woord is restrict na onder 130 lopies, en as ons nou kyk hoe dit nou loop, is dit pragtig in hulle arsenaal wat hulle voorgemik het voor. Maar dan met die daar gaan nou geruil word, waar daar die bomme of die Bulldogs gaan nou bal vanaf die universiteitkant af,
en ek glo dit gaan nou baie verander vir die een rede dat die golfplat is baie harder in hierdie kant, die bal hop bietjie meer en dit gaan ook dan maak dat die bal vinniger deurkom vir die kolwers en hulle kan het verander nou meer in 'n kolwer se blad terwyl dit in 'n bowler se blad was vir die eerste 10 bilbeurte. So, ons het die veld het geskuif. Kom ons kyk wat gebeur. Marco van Jaarsveld nie gewoond om hom te sien 21 lopies vir 21 balle nie. Hy is 'n man wat gewoonlik verklaar hierso by 25 balle. Verklaar in die LMS beteken natuurlik 50 lopies aangeteken tot op daai punt. Moet hulle verklaar, maar jy kan later weer inkom. Marco wat tot op sy knie afgaan om daai bal te slaan. Ek dink hy sal binnekort agterkom, dit is nie nodig om tot hy gewoond raak op die wip van die bal. Maar daar is niks bitter min goed wat mens vir vir Marco kan leer van golf. Klink nie asof Eddie so lekker die bal beet gekry het nie, maar ek is seker sy tempo gaan ook nou baie optel. Baie lekker briesie wat hier verbykom. Lyk daarmee asof dit te veel uitwerking op die klank het nie. Wat gaan help om die foon af te koel, dat hy nie oorverhit nie, en vir ons het ook 'n bietjie afkoel hier, dus sit in die koelte, maar dit is nog steeds redelik warm. Is maar Bloemfontein weer hierdie. Somer weer. Bal wat hier in na die grens toe gesam word, maar seker so 25 meter voor die grens opgetel is. Dit is nie 'n 4 nie. Vinnig paar lopies wat deur Marco en Eddie gehardloop word. Maar die Bombers het tog baie plofstof daar in hulle kamp. So 'n bietjie links kyk, dit is daar die gerigte Tommy Kok wat daar so staan. Hy speel palkiewagter meeste van die tyd vir die Bombers. En 'n man wat groot houe slaan. Hy en dan Perry Lambrecht wat ook nog op die bankie sit, wat ook nog inkom. Ouer manne wat groot houe of groot wedstryde al gespeel het hier vir LMS. Maar die lekker ding is, as mens ook maar die manne gaan gesels, ons het voor die tyd met Perry hulle gaan praat, net so 'n bietjie uitvis oor die laag waar hulle is nou tans heel bo op die punteleer. Die kanse dat hulle gaan afskuif of wat ook al, natuurlik is dit manne wat dan nie gaan groot praat of wat ook al nie. En maar mens probeer nog vis so 'n bietjie, drukkie vinger hier in die ribbies. Daai bal is hoog in die lug en op, gaan hy gevang word? Nee, hy val voor die veldwerker. En net om te kyk of hulle dan so 'n bietjie, soos hulle sê in die UFC, die cage fighting gedoen, daai wat hulle 'n bietjie so smack praat voor die tyd. Ek vir hom vra, luister, hoe is die dinge? Natuurlik is dit tipiese Marco hou daai. So reverse sweep hou.
Hy het die ervaring en die skills om dit te kan doen. Hy het reg deur hom, jy kan sien, hy is redelik vies vir homself, en ek kan seker, hy het baie naby aan daardie paaltjies verby gegaan. Ek dink Marco voel 'n bietjie gefrustreerd daar. Nou op 27 balle nou gekry het, en hy staan maar nog op 24 lopies. Jy kan sien die frustrasie, omdat hy sukkel om hy bal weg te kry. Wat 'n goeie ding is, dat elke speler kans kry om te groei, nuwe challenges wat op hulle pad kom. Oosthuizen. En hy vat sy paaltjie. Eddie Engelbrecht het nie die verskil gemaak vandag nie. Die kolfplat is vandag besig om al die kolwers uit te oorlê. Sover net die Crusaders wat goed gespeel het vanoggend, goed gekolf het, wat met hulle openingsspelers die teiken gehaal het, maar ook bygesê die teiken was nie baie groot gewees nie. Maar nietemin, die Bulldogs wat natuurlik hulle staal toon hier vandag. Is Tommy Kok wat by Marco van Jaarsveld aansluit. Nog een van die kanonne wat groot verskil in die spelpatroon kan maak, spel vooruitskatting. As ons kyk in elk geval na die projected score wat onder links op jou skerm staan, hy staan nou maar op 107, ver onder die gerigte 130. En dan sien ons vir Perry Lambrecht wat ook nader gestaan het, hy sal volgende inkom. Maar dan ook spankaptein Elvin Potgieter wat so bietjie net 'n woordjie som met hom het. Natuurlik 'n bietjie die taktiek wat hulle praat. Meeste van die spelers ken mekaar so goed. Hulle weet presies wat om te verwag van hulle oppositie. En dit is 'n groot hou, nee, die bal harde hou, maar nie so ver geslaan nie. Maar Tommy Kok is van die merkie af sonder om sy paadjie te verloor. So hy draai sy oog op die bal het. Ja, kan ons ook grenshoue verwag. Wat gekap word en so 10 meter vanaf die grens opgetel word. Moet ons ook baie dankie sê vir die hoofborg, PNS Electrical and Plumbing. Natuurlik is dit nou ook die besigheid van Elvin Potgieter, wat die kaptein van hierdie span is, maar hulle borg die volle wedstryd. Net is Elvin Potgieter wat volgende gaan kolf. Hy wat op die square-leg umpire posisie vat. En die wat nie meer weet daarvan nie, as jy op square-leg umpire se posisie staan. Dit is die plek waar die volgende kolwer staan, net laat die spel bietjie vinniger kan aangaan. So sy doel is om te kyk vir
spelers uitgehardloop is, wat ook al. Ja, hy kyk na sy eie spanne goeie, so hy moet konsekwent wees, maar hy moet ook eerlik wees, want alhoewel daar nou nie twee skeieregters is op die veld nie, en hy net daai doel dien, gaan dit baie opgefrons word as hy oneerlik is. En ek dink dit kan negatief vertoon ook op spelers nie net deur die hele liga basies. Maar wat ek nou wou by vroeër uitgekom het, toe ek net met Perry hulle gepraat het, 'n bietjie gevis het oor, hulle so 'n bietjie smack praat van die ander span, want aangezien hulle op die bokant van die leer is, gaan hulle maklik wen. Basies was dit net 'n taktiek om te kyk, hoe gemaklik voel hulle oor hierdie wedstryd. Is hulle skrikkerig van? Maar sy antwoord was eenvoudig geweest. Hulle is hier om die bietjie cricket te geniet, om bietjie lekker cricket te kom speel. Hoe dit nou gaan, maak nie vir hulle saakie. En ek dink dit is half die regte benadering as mens sport doen. Ek dink dit is iets wat hulle in skole probeer leer vir kinders, om jou sport te geniet. Ongelukkig, ek dink net daai wat hulle vir almal medaljes gee en vir almal sê hulle is wenners, is dalk nie heeltemal die regte benadering, want dit gaan nie regtig so seer oor die wen of verloor nie. Dit is die maatstaf om te kyk wat 'n span het gewen, wel ja, maar op die einde van die dag soos hierdie wat 'n amateurliga is, dis net laat die mense kom kyk of kom hulle self geniet. As geen pinne om 'n sport te doen as jy dit nie geniet nie, dan moet jy maar 'n ander stokperdjie kry. Natuurlik is dit nou as dit in jou vermoë is om dit te kan doen. Baie van die sporte is taamlik duur om te doen. En partykeer het jy beserings wat jou verhoed om sekere sporte te doen. Maar ek is seker, as mens nou mooi daarna kyk, is daar altyd 'n tipe van 'n alternatief wat dieselfde tipe ontspanning gaan veroorsaak of verskaf. 14 bilbeerte verby, daar is nog net 6 oor. Daai bal is hoog in die lug op, gaan hy gevang word? Nee, misgevang. Tommy Kok wat baie gelukkig oor daai een kan wees. Maar nou loop die spelers aanteken hoe meer druk sit hulle op hulle self. Gelukkig in cricket is daar nog altyd daai opsie oor, dat as jy nou 'n slegte beurt gehad het met jou kolwerk in die eerste beurt, dan kan jy dit nog op 'n mate regmaak deur bietjie jou veldwerk op te druk en bietjie meer druk op jou posisie te sit. En soos ek ook maar verstaan, partykeer van die spanne, alles werk maar rondom 'n tipe van 'n doelwit wat hulle aan oefen. En partykeer wil hulle vir hulle self 'n bietjie met opset onder druk sit. Met basies hulle veldwerk, vir alles hulle weet hulle veldwerk is dalk 'n bietjie af. Dan die enigste manier is om daai situasie te create waar hulle self onder druk kan sit. En in daardie atmosfeer dan basies 'n wedstryd te speel asof dit oefening is.
Bal is hoog in die lug en op, gaan hy gevang word, daar's 'n man onder hom, nee, die bal is oor sy kop, 4 lopies, nee, dit is 'n 6, Ian wys dit is 6 lopies, oor die veldwerker se kop, die bal word daar in die parkeerarea opgetel, tussen die eerste en die tweede veld, 15 balbeurte verby, nog net 25 balle oor in hierdie beurt, en Elwin Potgieter het so 'n bietjie 'n woordjie daarso met Tommy en Marco, wissel 'n woordjie daarso, as ons nou direk op YouTube was, kon ons op 'n live chat nou 'n bietjie gesels het, oor wat dink julle, en daai 3 manne nou oorgesels, wat is die taktiek wat julle glo, Elwin met hulle nou geruil het, vir die res van hierdie beurt, daar is nog 6 paltjies staande, en so daar is nie meer nodig om, dit is nou volgens my, is daar nie meer nodig om te probeer veilig speel nie. Maar weer eens, ek dink ook, Marco is gefrustreerd, want hy speel dit nie regtig veilig nie. Hy kry net eenvoudig nie die bal weggeslaan nie. Tommy Kok is nie op die blad, so ek glo hy sal ook nog 'n rukkie vat voordat hy sy oog gaan kry, maar daar is nie meer baie tyd daarvoor nie. Daar is nog 'n 4 wat geslaan word deur Marco. So ek dink dit wat ons bespiegel het vroeër, was heeltemal in die kol gewees, dat Elwin heel waarskynlik vir hulle gesê het, luister manne, moenie worry oor paltjie verloor nie, swaai die bal nie, dink jy julle hoef te worry oor 'n 50 kry nie, as dit kom, great, is dit nie, dit is die einde van die wêreld nie, maar, ja, kom ons lig 'n bietjie die lopies. Ek dink in terme van die oorlogflieks wat ons nou al gekyk het, is dit basies dieselfde soos ons sê van Fire as Will. Ek weet nie hoeveel van julle vanoggend die cage fight gekyk het van Driekus Du Plessis nie. Daar is 'n groot hou, gaan die 'n 6 wees. Ja, 'n helse 6. Geslaan deur Tommy. Hy maak sy rekening oop met grenshoue. En ek is seker dit is hoe dit nou gaan van elke bal van nou af. Ons sien daar die teikentelling het sommer opgespring na 100. Ek sê 19. Lyk asof so 'n bietjie sukkel met die internet nou op die oomblik. Ek sien die stream help wys wissel tussen poor en excellent. Nog 'n groot ou is, nee, die bal is net misgevang. Anders het Tommy sopas sy paadjie verloor. Hy kan baie dankbaar wees dat hy aangehou het en kan vashou aan daai paadjie van hom. Sy reguit na die veldwerker op die grens geslaan en die veldwerker om. Nou soos ons ook nou maar weet, die oukies is nog jong, so ek is seker hulle gaan 'n bietjie met die man gesels na die tyd. Nie so seer om sleg te praat hier, maar dit dalk net 'n bietjie getartery wat hulle daar gaan aan die orde van die dag kry. Integreer, of wat is daai woord? Ja,
Instigate. Oef, daar is 'n vinnige bal wat verbygekom het. Die man met net so 'n bietjie links van ons, 'n groot sterk meneer met die naam van Jaco. Hy het nou net vir Tommy gesê die man wil spin. En dan sien ons hoe vinnig daai bal het verbygekom het. So ja, dit is 'n bietjie van 'n verleidingstaktiek daarso. So verskoning ons sien die sein wissel bietjie baie. Mark oor hy bel laag hou. Marco is al in sy 40 lopies al, dit het hom nou 35 balle gevat om daar te kom. Maar dit lyk wel asof hy op pad is na sy 50-tal. Nog 4 lopies daarso vir Marco. Ons sien daar die teikentelling is nogal mooi opgespring na 120 toe. Elwin wat by die weer so bietjie met die manne gaan gesels, nog hy het 15 balle oor. Ek is seker Tommy se oog is nou op die bal, Marco kort nog ges, dan het hy sy 50-tal gehaal. Maar aan die beurt nou is Tommy. En bal word direk na die veldwerker op die grens gespeel. Seker so 5 meter in wat hy opgetel word en teruggevoer word na die bowler. Marco. Marco wat 'n veilig gehou grondlangs speel ook na 'n veldwerker toe. Veldwerker kom tel die bal hier so in die middeveld op. En dit lyk asof Jan Kreer bly hou om druk op die bommers kolwerk te sit. Die bal word reguit gespeel. Word opgetel seker so 15 meter in van die grens. Die keer is het 4 lopies.
Marco wat die bal wegkry uiteindelik. Het lyk dan asof die Saints so 'n bietjie begin stabiliseer het. Gelukkig vir ons. Ja, het raak nou redelik tamelik warm nou hier so by ons. Ek kan voel selfs die wind wat hier onder die gazebo inwaai is redelik warm. Ek sien maksimum temperatuur vir vandag word gemeet op 31 grade Celsius. Natuurlik glad nie die warmste wat Bloemfontein al ooit was nie. Bloemfontein is gewoond in die somer hier nader in die lae 40s. En Marco het sy 50-tal gehaal. So hierdie wedstryd was niks anders vir hom gewees nie, behalwe dat hy 'n bietjie langer gevat het om by sy 50-tal uit te kom. En dis Alvin Potter wat daarso by Tommy Kok aansluit. Alvin, die man met die groot rooi baard. Pieter Smit wat gaan bal. Nog 2 balbeurte oor in hierdie helfte van die wedstryd. Of gehoor hoe hy die bal tip, maar Palkie Wagter het hom misgevang. Bitter vinnige balwerk hier deur Pieter Smit. Dit lyk nie so met so kort aanloopie, maar kyk hoe vinnig hy bal verbykom. Hy word agtertoe getip en dit is 4 lopies vir Elwin. Hy gaan baie dankbaar wees om van die merkie af te wees met 'n grenshou. Perry Lambrecht wat ook reg staan hierso net so 'n bietjie links van die skerm. Bietjie kyk daar waar hy staan op die derde man area. Daar's hy. Hy maak reg om in te kom as dit nodig is, as een van die 2 manne se paltjies val. In die volgende 8 balle. Sê maar 7. Dan moet 'n harde reguit speel na die veldwerker toe. Veldwerker wat hom nie dadelik keer nie, maar genoeg om dit te verhoed om 'n grenshou te wees. Teikentelling 124 nou op die oomblik. Dit is wat die sompompie van die applikasie vir ons sê. 124. Natuurlik gemeet nou van hoeveel balle oor is en hoeveel die tempo is wat hulle gekolf het tot op hede. En die boonste randjie van die kolfbeet. Hy hardloop die grens toe en maar hy gaan nie gekeer word nie. Dit is 4 lopies. Tom en Elwin wat baie dankbaar gaan wees vir daai los grenslopies. Natuurlik is dit nou iets waarvoor hulle baie dankbaar is. En goed om te sien dat hulle bly dan water drink daar.
baie belangrik in sulke warm weer om gehidreerd te bly. Dis een ding wat mense kan leer vir mense wat vanaf Europa se kant af kom, want hulle is nie gewoond aan hierdie tipe hitte nie. Is om altyd gehidreerd te bly, want sodra jy gedehidreerd raak, is nie net gevaarlik vir jou nie, maar jy, sonder dat jy agterkom, begin jy ook nie meer te funksioneer, soos wat jy altyd normaal doen. En ek praat nie net van liggaamlik, dit is ook geestelik, dat jy nie meer so skerp dink nie. Natuurlik liggaamlik, as jy begin gedehidreerd raak, dan is dit wanneer jy begin krampe kry en so aan. Ek het al menigte van dit gekry in triathlons wat ek al gedoen het in die verlede. Fiets uithou, fietsry, wedrenne, hardloopkompetisies, enige uithou atleet sal vir jou kan sê, hydrasie is baie belangrik en natuurlik ook hulle vlak ook jou kosinname, jou energie gee. Natuurlik hardloop en fietsry, triathlon, Ironman, daai tipe goed, jy verbrand baie meer energie. Ek seker baie meer as wat die manne hier so staan, maar doen wat nou speel. Maar dit is natuurlik ook 'n kom ons sê 'n relatiewe begrip. Want die ou wat bal doen baie meer werk op daai oomblik as wat die paaltjiewagter doen, maar ook weer die paaltjiewagter, hy is die hele tyd besig om elke bal te keer, meer as wat 'n veldwerker doen aan 'n kant van die veld waar die bal nou nie gereeld geslaan word nie. Geharde ou daar sê Tommy. Hulle val daai gries nou aan en dit is dit vir die Bloem Bombers. 126 lopies, hulle het net weer eens gewys dat 'n calculator nie jou teiken totaal 100% kan uitwerk gebaseer op dit wat jy gedoen het nie. Moenie nie verwag om statistieke van die verlede te gebruik om vir jou die toekoms te bepaal nie. Dit gaan jou dalk 'n redelike aanduiding gee, maar dit is nie 'n ultimate bedrag nie. En so, ons gaan net gou 'n breek vat. Ons is nou terug. Almal gaan net gou ietsie kouds drink en net 'n bietjie afkoel voordat hulle gaan terug wees. Dan gaan dit die Bulldogs wees wat gaan kolf met die Bombers wat dan gaan verdedig op veldwerk. Nou terug.
as the teams are starting to get ready for the second innings of this match. Bloem Bombers did pretty well in the first innings, but I think they got knocked down a little bit by unexpected performances by the Bulldogs. Bloem Bombers are on top of the log, although they came here today not so much to brag about winning. It is more about coming out to enjoy the day for them, and I'm pretty sure that is exactly what they are doing. Um, I think the Bloem Bombers have more, or the Bulldogs have something more to prove because it's a bunch of young guys. I spoke with them, and we've seen some of the elder guys giving them a lot of advice, and it looks like their confidence isn't that high yet. And looking at the log, I think they are third or fourth from the top. So not on the top, but I think they just lack a bit of confidence. They have some excellent bowlers, which we saw in the first innings. So now is the time we're going to see how their batting is coming along. And we don't know, we aren't familiar with their batting as of yet, because up to now we haven't seen much of their live streams up to now. We see that most of the people that are playing in white clothing, and I know that there was some issue that their clothing hasn't arrived yet. Or I don't know if they don't have funds for the clothing or sponsorship for the clothing, whatever the case may be. Um, so which means they are reverting back to mostly wearing the clothing that they probably used in club clothing or when they played in school, which is usually the white clothes or uniforms. And we can see that the Bloem Bombers are approaching the field. Well, the target before the match was to keep the Bloem Bombers score under 130, so which means with 126 they really did achieve that goal. Now it's a question of now reaching that 126 with the same conditions as what the Bloem Bombers had in the first innings. And that is mostly because this is more of a bowler's pitch than a batter's pitch today. It's a little bit softer on the one side and on the other, which means the ball keeps low. And we can see the opening bowler is a speed bowler, um, Perry Lambrecht. He didn't get a chance to bat in the first innings, but I'm pretty sure he will make some damage with his bowling now in the second innings. We can also see that if Alvin is standing this side of the field, he will be, Perry and Alvin will be switching every now and then. Guys teasing each other a little bit. Right here in front of us is team captain Alvin Potgieter. You'll see him when he turns around every now and then. And a huge red beard. He's the owner of the primary sponsor of this match, or the sole sponsor of this match, BNS Electrical and Plumbing. I think he's the owner of that company. We didn't see much of Taman in the first innings. He didn't bowl. He did a bit of fielding, well, obviously.
but we didn't see much from him. But I'm pretty sure he'll be showing why he's in this team at the moment. And that's probably for his batting skills. Wide, called by umpire Ian. This match is going to finish late. The next match is supposed to start at 2 o'clock, and the second innings has just begun. Depending on how well it goes for the Bloem Bombers. The bowling starts from the Tempe end towards the varsity end, where the pitch is a lot softer, the ball stays low. Bowlers didn't get much bounce out of the pitch over there, and it like the first match where a lot of the toxic Bloem members or team members lost their wickets because of that. And the over of Perry Lambrecht is over. Looks like it's not going to be Alvin Potgieter at the ball now. Ariando Gomez. That's a name I heard once or twice before, causing a few upsets in the past. Not huge, but it was part of it. There's a bit, I think that's a noble. Was a full toss all over the batsman's head. There you go. Now that is what we are referred to earlier. Didn't get a lot of bounce out of this pitch. There you go. Batsmen are doing pretty well surviving those conditions. Another full toss. You can be lucky that that ball, he wasn't punished with that ball being hit for a boundary. I think he didn't expect that ball to slip out of his hand, and neither did the batsman.
luckily we can see the batsmen are wearing helmets and the pads. They are protected from getting hurt a little. I've never been hit on the head wearing a helmet by a cricket ball before, but I'm pretty sure that still stings. And that's 4 runs. Damon indicating why he's in this team, why he's also the opening batsman. We do know that Perry is a pretty quick bowler, so it's just a matter of directing that ball. But we can see he's keeping it tight. He's bowling on the toes of the batsman, making it extremely difficult for them to hit boundaries. They can redirect it, but they can't hit the ball as well as they wanted it. Is that an LBW? A huge appeal. Ian says no. There we go. As we moved out of the sun a little, Perry was able to pick up a wicket. And this time, Ian did agree with the appeal from Perry that was an LBW. Okay, we can hear that Perry is telling all the fielders they must come in. Um, the ball is not going to be hit over the heads. And 4 runs for Yaku. Perry telling the team to come in closer. The ball is not going to be hit for a 6 over the heads. And as Murphy's laws goes, or as Murphy's law goes, very next ball is being hit for 4 runs. But then again, it wasn't over the edge, it was between the fielders.
think the Bombers have a perfect attack at the moment. Um, very bold, very tight, bold on the toes of the batsmen, giving them no room to make any mistakes and play any shots. While Gomez is bowling maybe a little bit looser, but since he is a little bit slow with his deliveries, um, the ball stays low and makes it difficult to play, and it stays in a safe distance for hitting the stumps. I think the only thing is with Marco being a bigger guy, people are used to him hitting down these huge shots, sixes. I do not know him that well, but I think that is a perception usually from the larger guys. Oh, that was against the pads, definitely. But he wasn't in front of his stumps, so that's no way of being an LBW. Next to common bowl seems to be Alvin standing closer, but he's just switching with Perry. So okay, just heard some instructions that when Perry's finished with that over of his, that Marco will be taking over from him. That was a bit of a shorter delivery by Perry. We saw that he did get some bounce out of the ball, out of the pitch rather. And the ball bounced over the stumps. There you can see change the length, and that looks like it's going to be 4 runs once again by Jaco van der Merwe. Once again the breeze is coming in from our right, a little bit cooler. Oh, and that's exactly what Perry wanted, taking out the middle stump. He was looking for that the whole time. That is why he is one of the most feared bowlers. He's extremely accurate, always working on faster pace, but mostly um, precision bowling. And that was the second stump, or the second wicket for Bulldogs. They've got 6 left. We'll see now who's going to join Taman Alam. It is not Alvin Potgieter, as it's indicating on the bottom of your screen on the left, because Alvin Potgieter is playing for the Bombers, not Bulldogs.
Oosthuizen. VD Oosthuizen. Actually, I wonder what VD stands for. Willem Dani or something. Yes, yes, we gaan het. Lekker ding jy. Ja. Nuwe jaar, nuwe uitdagings. Gaan lekker wees. Nee, ek doen nog julle sin ook. Ja. Sure. Just spoke with one of the Mega Meisters, one of the batsmen, well, not batsmen, players. Devil Tradesman, good friend of ours. Also MC at the Oval Track Racing at the Bloem Oval at the Bloem Oval. Those of you who don't know where it is at the showgrounds. But if you know something about Oval Track Racing, you would really know, or you actually probably already know where it is and who Devil Tradesman is. One of the celebrities over there. Not only at Bloem Oval, but also at Skuman Spot track racing, because he's not only MC at Bloem Oval, but he's also a driver or a racer. Yes. Some of the best Masters players now accumulating here. All the players of the match right after this one. Quick bit of fielding there by Perry. Alvin put the burning. Full toss is being punished straight to the boundary, but it's going to be stopped by Gomez. Alvin just seems like he confused Stammen there a little. Okay, so the next one will be Perry. He'll be bowling his last over. I think it's his last over. His bowler only get 4 overs. Because if I'm not sure, but I think the rules are that at least 5 people should bowl. Well, if you do your math, 5 times 4 is 20, so yeah, 5 people, 4 overs gives you 20 overs.
But obviously you can have more bowlers. You can, another ball that stayed low for Perry. You can see all the fielders standing closer for this one. Perry don't have to ask twice for the fielders to come in closer. You can see all of them standing in the ring. Hey. You can see that quick stop there by Oosthuizen. They're not going to test the throwing skills of the bombers when they're close to the stumps like that. Ja. Okay. Ja, ek het drade gebring. Daai ding wat ek nog gevra het. Ja, okay. Jy behoort so draad te hê. Hierdie is wat by die kamera indruk. En dan hierdie een druk jy by either 'n laptop in of dan kry jy so ding. Ek kan werk dan net daai na. Jy C-type ding in. Bak in elk geval so een ook wat dan kies tussen C-type of die ou foon is so goed. Hetzelfde. Ja, en dan ek het hierdie mikrofoon. Ek het actually 'n paar. Ek kan hierdie op indruk. Van hierdie wat mens opsit. Jy rondloop. En dan druk mens hom in die kamera. Maar ek is seker hoe ver hy opgaan. En ja, daai ding wat ek van gepraat het wat die ding boop is, wat twee mikrofone kan vat. Hulle vat gewoonlik hierdie tipe mikrofone. So ene. Wat sit want hy het nou weer daai tipe ding. Nou die kabels vir dit. Ja. Ja. Ja, ek kan maar bring of as jy hom iewers staat, kan hom op die charge hou want ek dink hulle gaan nog 'n rukkie besig wees hulle. Okay. Ja, want hulle is nou eers by die 7de oor. Nee, van die tweede innings. Dit is ja, hulle het maar 'n bietjie laat begin.
Okay, Alvin is on the bowling end, and Elmira still has to find his eye on the ball. Seems like it might take some time. Very just teasing the guys, the management of the Bulldogs. Is that out? Huge appeal by Alvin. No, Ian wasn't interested in that call. Nice bit of pressure there by Marco, getting the pressure on Damon for not running a single run. The ball just missed the fingertips of Alvin Potgieter, and when he missed it, the ball, Marco was ready to grab the ball and return it to Alvin, just cutting off that single run. Two overs, and they will change. Marco van Jaarsveld now bowling. A little bit to our left is Perry, and to the right it is Alvin Potgieter. They're standing back a little, not much, but let's see what Marco can do. That one went straight through Van Tonder. Huge appeal by Tommy, but seems like Ian wasn't interested in that goal. Another one went straight through Almeida. And I think it's something that Marco appreciates. Every dot ball matters. Just like that one is third dot ball in a row. Goal for an LBW, but no, Ian isn't interested in that goal. He's not giving it, but the Bulldogs just did get a single run from that. And that's a wide by Marco. Marco just keeping Taman on his toes there. Quickly returning the ball to Tommy, making sure that the guy stays in his crease. Next over looks like it will be done by Alvin.
That's a full toss. And this is going to be 4 runs for Almeida. First boundary in a while. Looks like it's difficult to come by the boundaries today. Except now Almeida is opening up, hitting 2 4s in a row. Nearly the same place. Wondering whether that is a change of pace from the instructions from the Bombers, not the Bombers, the Bulldogs management. Damon and Almeida now doing extremely well there on the pitch. Had a slow start. Another huge ball. Is Marco going to catch it? Yes, Marco caught the ball, going for the double play, and unfortunately, as soon as you start going for those huge shots, you're going to lose your wicket if you don't keep your head. You don't test the hands of Marco van Jaarsveld. He might not have a brilliant day this morning or in the first innings with his batting, but he did get his 50. And now testing his hands, catching that ball. Well, big mistake. Two more balls and we'll be switching over to Afrikaans commentary. Language that I'm a little bit more comfortable with. I'm more comfortable writing in English actually. But speaking it, it's not going so deliciously. But in any case, joining Tamron alum right now is Jan Creer. Alvin still has 2 balls left of this over. And let's see if he can take another wicket. Oh, and that's a huge call. And Jan didn't comply with that appeal. Alvin just seemed very disappointed. Alvin is still slightly pissed with that decision. Looks like coming back to bowl is Marco. Because he gave his hat to umpire Ian. Changing the field around, and obviously there's going to be some changes now since the pitch is a little bit different on this side than on the other end. The wind is coming and going.
ditch effort there by Marco. En ja, weer het nie opgelet dat die veld geruil het nie. En nou staan hy op 'n posisie wat hy nie gewoonlik speel nie. Maar dit is nogal snaaks dat die seker maar aanleiding ook hoe goed die mense mekaar ken. Kan maar enigiemand op enige posisie sit. En van die ander manne los hom nou maar op daai posisie. Daai kan dalk 'n 4 lopies wees. Hardloop tot die grens toe, gaan hy gekeer word. Nee, daar is 'n man voor hom, stop hom so 2 meter voor die grens. Lyk soos Gomez daar wil dit gestop het. Groot hoeveelheid inspanning moet ingesit om daai bal betyds te keer. Definitief 'n 4 lopies gekeer. Produksie van heel waarskynlik soos 2 lopies ten minste. Produksie bedoel ek nou in die lyn van dit wat gehardloop was teenoor dit wat sou gewees het as die bal oor die grens gegaan het. So hy was 2 lopies produktief geweest met daardie inspanning. Alwin wat nog wil weer aanpak. Dis 'n bietjie 'n vol bal en hy word gestraf met 4 lopies. Ons kan sien Alwin is daar 'n bietjie ongelukkig oor iets. Wye bal. So, daai bal was op die 20 gewees daarso van Jan. Bal rol net so 'n bietjie weg. En dit is presies wat Elwer versoek het. Niemand kan stry met daai nie. Paaltjie amper uit die grond uitgespeel. Wel gedaan, Elwin. Bulldogs wat hier so onder groeiende druk sit. So pas so 55 lopies tot dusver aangeteken.
Die 5de paaltjie wat so pas geval het, 8 bilbeerte oor 40 balle. En 'n kort 72 lopies. Ons kan sien die skerm word weer 'n bietjie warm op die oomblik, of die foon raak bietjie warm want hy raak donker. Maar hoef nie te bevrees nie, ons het gesien dat in die verlede, wanneer die skerm so donker raak, dit affekteer nie die beeld wat na hele toe uitgesaai word nie, affekteer net die beeld wat ons sien. Hierdie Engelbrecht wat nou 'n bietjie kom bal, en van die begin af kan ons sien dat so 'n bietjie van 'n opskudding daar verwag. Of nie verwag het nie, hy meer of 'n tipe van 'n opskudding daar veroorsaak. En dit is nie natuurlik noodwendig omdat hy dalk veel beter bal as die ander bowlers hier. Dit is dalk net omdat hy sy styl is 'n bietjie anders as wat die Kolwers nou aan die gewoontes geraak het. Maar Landsmith natuurlik is vars op die blad, so hy gaan nou nog nie sy oog in hê nie, so hy gaan 'n bietjie sukkel om aan die gang te kom. Partytjie vat. Hy bal is 'n bietjie vol gebal deur Eddie, en lyk as hy gestraf gaan word met 'n 4. Ja, die bal haal nie die grensie. Maar die Bulldogs kry kans om 2 lopies te hardloop. Sien die beste Masters ook besig om op te warm, spiere los te kry. Moet ook onthou, die manne is 'n bietjie ouer, so dit is soos 'n diesel engine, as hy in die gang is in die gang, maar om eers daar te kry, vat 'n bietjie inspanning. Hulle het al 'n wedstryd gespeel net voor hierdie ene. Dit het nou ongelukkig ook nou veroorsaak dat die skeieregter een nou 'n bietjie langer gevat het om mee aan te kom. Maar daai wedstryd het 'n bietjie lank aangehou. En wat seker half 'n goeie ding is, dat die uitwerking van daardie openhoud in die eerste wedstryd, gewoonlik moet die laaste spanne dan die negativiteit daarvan afbyt deur later te begin. Nou in die winter is dit gewoonlik 'n probleem, want ons het net seker hoeveelheid sonure in 'n dag. Vandag gaan dit nie 'n probleem wees nie. As alles op tyd gebeur soos dit moet gebeur, dan is al die wedstryde teen 4:00 die middag klaar. 2 ure per wedstryd, en ons weet ook nou in Bloemfontein die son gaan sak nader aan 7:30 se kant. So daar is nog baie sonnig wat oor is. Maar ons weet ook die hitte vat sy tol op die manne wat op die veld staan. Het is warm daarso. Dit tap jou energie om daar in die son te staan. Ja, en as jy nou nie gehidreer bly nie, dan gaan dit jou geestelik ook moeg maak.
om daar te staan. Gaan hy bal weer reg deur Malan. Bulldogs uit die tweede loopie hardloop. Die bal word hard gespeel daar na Janeman toe, maar hy keer die bal. Vinnig die bal deurgevoer na Tommy toe, op pakkiewagterposisie. En 30 balle oor. Bulldogs nou op 64 lopies. Bal wat hier hardloop na die grens toe. Maar die bal word keer so 20 meter voor die grens en is nie grenshou nie. Die keer ook 'n bal wat hier na die grens toe hardloop, maar die keer gaan dit 4 lopies wees. Bulldogs moet nou 57 lopies van 28 balle aanteken. Die wedstryd te wen. Dit is in die omgewing van rondom 2 lopies per bal. So op die oomblik dan op wapen dan neerkom vir elke keer, elke bal wat, of aflewering wat gebal word, as net een enkel loopie van dit afkom, dan glimlag die bombers daaroor. Want hoe langer dit so aanhou, hoe moeiliker gaan dit raak vir die Bulldogs om dan daai teikenmerk te haal. En tyd hardloop uit. Tyd is nie iets waarvan hulle baie het nie.
net die rand daarso van 'n lam in die hande gekry, of sy kop se rand. Jacques van Staden wat maar stil was in die eerste helfte, nie 'n kans gekry om te kolf nie. Daarso is 'n beter hout daarso deur Tammin of Tamin, ek is seker hoe hulle hom uitspreek nie. Maar die bal word daarso baie amper byna in die pad opgetel. Hulle sal dalk nou nie sien, maar agter daai wit bord is dit so om en by 20 meter, dan kry jy 'n pad. Daai pad as jy links gaan met hom, dan kom jy by die biblioteek uit vir die mense wat die universiteit beter ken. En regs gaan met hom, dan gaan jy na die res van die velde. Dit lyk nie asof die Bulldogs gaan die raad gaan vat hier van die kant af om vir 'n derde loopie te hardloop nie. So hy bal wyd. Nee, lyk nie so nie. Tammin kon net nie by hom uitkom nie. Lyk asof daar 'n probleem daar by Ian is, die umpire. Daar is nog 4 balbeurte oor volgens die puntebord onder op die skerm. Maar 20 balle. 49 lopies wat verwag word van die 20 balle. Raak al hoe moeiliker, maar nie onmoontlik nie. Dan sy die Bulldogs begin lostrek in klomp 6. Kan nie sien of die bal raak gevang is nie. Lyk nie so nie. Baie inspanning daar aan die ander kant gewees. Dit lyk soos Marco van Jaarsveld wat geduik het om die bal te vang. Ja, dit is Marco gewees. Lyk asof hy hom dalk moontlik dalk self kom beseer het. En daai paaltjie is weg. Pragtige bal deur Eddie. Kan sien span is baie bly oor daardie paaltjie. Otto Krause wat nou gaan inkom. En die Bombers is reg om voort te gaan. En ek goed hierdie geselsies wat hulle so tussen wat hulle neem, net om die spangees bietjie aan te help, of aan te stoot, te huts. Elke keer as 'n paaltjie geneem is.
dink dit is iets wat die jonger spanne kan leer by die ouer spanne. Ons sal in die wedstryd hierna ook sien die beste masters was ook meestal ouer mense, manne wat daar so speel, dat hulle almal is daar om die wedstryd te kom geniet, maar daar is 'n tipe van 'n spangees wat hulle kompeterend hou. Gaan hy uitgehardloop word? Het lyk asof hy uit is. Autokrase wat sy is dit autokrase, lyk soos autokrase daai nie. Ek dink Stamina Lam wat sy paaltjie sopas verloor het, uitgehardloop was. Dink jy daar was 'n loopie daar gewees, maar hy mag dalk al so moeg gehardloop wees, want hy staan ook al bitter lank daar in die son. Jy waarskynlik 'n bietjie bly om nou 'n bietjie koelte te kom kry. So, ons sit nou met Autokrase wat die laaste persoon staande is daar op die veld. Hy moet 2 lopies hardloop om veilig terug te wees in sy kampie. Ek dink sy voordeel is hy is vars op die golfplat, so hy het nog nie so stamien al heel dag daar gestaan in die son nie. So hy is bietjie varser en daar is nie meer so baie balbeurte oor in hierdie wedstryd nie. 18 balle. So dit het wat hy het om mee te werk, 47 lopies aanteken, gaan nie maklik wees nie. Gaat nie onmoontlik nie, maar dit gaan nie maklik wees nie. En dan moet mense nou ook in gedagte hou dat daar is die home run wat geslaan kan word op die laaste bal. Is al van julle is by die huis wat sit te wonder, wat is die ding wat ek nou van praat, wat van 'n home run in cricket? Wel, dit is wanneer die laaste bal van die beurt 6 mee geslaan word. Nou daai 6 is 12 lopies werd. Dit is net in LMS cricket wat dit so is. En ja, daar is 2 keer in 'n wedstryd wat dit gebeur, een vir elke kant. Nou, dit is nou al menigte kere gebruik om 'n wedstryd te wen, wanneer mense in nood is op die einde. En baie keer is dit maar net 'n partykeer 'n mooi manier om 'n wedstryd te eindig. Natuurlik almal en hierdie bal gaan reg deur die balkiewagter en die bal hardloop weg vir 'n 4. Ja, hy's oor die ja. Bietjie wolke wat hier so voor die son in beweeg. En so 'n bietjie verligting verskaf vir die spelers op die veld. Dit is dalk nie veel koeler nie, maar geestelik voel jy, dit mag dalk bietjie koeler wees. Veral as daar 'n effens koelerige briesie verbykom.
Hier is so 'n klein bietjie lafenis vir die laaste bietjie van die wedstryd. Marco van Jaarsveld wat bal. Weer iets wat die manne laat wag. Sien van hulle wat nou so half begin sit. As dit lyk wie die wedstryd kan weer aangaan. Ja, net sy probleem uitgesorteer, maar ek dink dit is ook 'n groot rede hoekom baie van die manne 'n bietjie gaan sit is. Ek dink dit raak nou vreeslik warm daar op die veld. Al word so 'n meter voor die grens gekeer. En Marco probeer nou baie hard om vir wedstryd verby, lyk my so. Laaste paaltjie wat so pas geval het. Marco wat die paaltjie raak gebal het en ons moet nou dankie sê en dan gaan ons natuurlik sê baie dankie ook vir PNS Plumbing and Electrical om hierdie wedstryd te borg ten volle. Waardeer dit baie en dan gaan ons ook nou net afteken en regmaak vir die volgende wedstryd wat nou so tans amper 'n halfuur laat is. En dan dit gaan nou wees die een tussen die Bester Masters en Mega Meisters. Gaan net so opwindende wedstryd wees. Manne is terug, albei van die vakansie af en hulle sien uit om mekaar te pak. Manne, geniet julle res van julle Sondag. As julle nie inteken het nie, ry veilig, wees veilig en rus lekker uit vir die week wat voor lê. Goed gaan.